ओम श्री साई राम। पिला माने तुम समस्त को मो सप्रेम साई राम। आमे माने नवम क्लास रो बीज गणित को आलोचना करवा स्टार्ट करथिले। प्रथमे आमे द्वितीय अध्याय जहाँकि परिमेय संख्या विषय रे सेठरो आमे कोन करथिले हमरो आलोचना को आरंभ करथिले। जदियो तुमरो प्रथम अध्यायटी सेट विषय रे अछि किंतु मु जानि छुनी तुमको प्रथमे परिमेय संख्या रो आरंभ करछि एवं जो माने नवम क्लास रे पढुछ जेहेतु अष्टम क्लास रे सेट मध्ये अछि तो सेट को मु अलगा एक सीरीज माध्यम रे अष्टम क्लास रे मैथमेटिक्स नामक एक सीरीज माध्यम रे सेट रो स्टार्ट करछि। तो तुमे सेठु स्टार्ट कर परिबो कारण अष्टम क्लास रे हमें सेट रो कोन फंडामेंटल्स गुडा को पढ़ी थाए एवं धीरे धीरे नवम रे आउ टिके अधिक डेप्थ को जाय थाए। तो तुमे सेठु भी स्टार्ट कर परिबो। तो गत क्लास रे हम कोन पढ़िथिले आगो टिके 5 मिनिट ताको रिवाइज कर दबा तापर आज रो क्लास रे जहाज ताको हम चर्चा करिबा। प्ले जो प्लेटफॉर्म रो नाम जहा माध्यम रे हम डिस्कशन करूची ता नाम होला शिक्षा। शिक्षा एक एभली प्लेटफॉर्म बा मंच जहा माध्यम रे तुम भली स्कूल जाउथबा पिला माननक पाखरे पहुंचीबार हमर एक प्रयास। 6th क्लास रु 10th क्लास पर्यंत जो पिला माने हमर ओडिया मीडियम रे क्वालिटी पाठ पढ़िबार सुविधारू वंचित होउचंती जेभली कि मैथमेटिक्स साइंस एवं सोशल साइंस एभली विषय गुडी करे से मानको बुझिबारे बा से मानको आउ टिके भलो भाबरे पढ़िबारे सुजोग मिलु नाही। यह हमर एक छोटो प्रयास जहा माध्यम रे हमें तुम मानक भली पिला मानक पाखरे पहुंचिया को चाहूछु एवं तुम मानक मन रे थिबा डाउट को कोन हमें संपूर्ण रूपे जेमिति क्लियर करिवु से भली हमर चेष्टा। तो हमें स्टार्ट करिया पले कोन वास्तव संख्या। ओके वास्तव संख्या गत क्लास रे पले तुम मानक मु कोन कोन सब पढैतिली टिके मन अछि। मु तुम मानक क्लास रे खाली विभिन्न प्रकार संख्या मानक विषय कहितली। प्रथमे हमें गणन संख्या बा गणन संख्या मानकर सेट को कोन कहे हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन र कहे। तापर तुम मानक कहतली कोन संप्रसारित गणन संख्या बा एन स्टार बा को मध्य कहंती अखंड संख्या बा होल नंबर कहंती। तापर हमें कोन पढितिले पूर्ण संख्या बा इंटीजर बा ता कहंती जेड। तापर हमें कोन पढितिले पिले परिमेय संख्या बा रेशनल नंबर बा ता को कहंती क्यू सेट। ओके एबे जे हमें परिमेय संख्या पर्यंत जाइने धीरे धीरे हमें जीवा किंतु ता पूर्व हमें विभिन्न प्रक्रिया मु तो मानक कहतिला जोग गुणन हरण किंबा वियोग एमानकर जो प्रक्रिया अछि विभिन्न सेट रे जेबले कि गणन संख्या रे जोग प्रक्रिया रो विभिन्न बीजगाणितिक धर्म एवं गुणन प्रक्रिया रो गणन संख्या रे बा गणन संख्या सेट रे जो सब धर्म अछि ताको हमें आलोचना करिबा स्टार्ट करथिले। तो टिके रिवीजन कर दूची आगो आमे कोन करथिले एन सेट पिले कहले कोन एन सेट कहले जोटी कि गणन संख्या मानकर सेट बा जोथिरे को उपादान थिबो को एलिमेंट थिबो 1 2 3 एबोले एलिमेंट थिबो। एही बोली सेट रे हमें जोग प्रक्रिया आ गुणन प्रक्रिया रो बीजगणितिक धर्म बा कोन आको कहंती एरिथमेटिक लॉज सब हमें कोन करथिले बा अलजेब्रिक लॉ अलजेब्रिक लॉज गुडी को हमें डिस्कशन करथिले। मु तो मानकु जत्ते बेले इटा बुझीतिली सब बेले कहितिली आमे जत्ते बेले एई बोला सब धर्म बा नियम को डिस्कशन करिवा सब बेले आमे कोन एई बोला संकेत सब व्यवहार करिया। आमे कहिबा मन कर m गोटी गणन संख्या n गोटी गणन संख्या p गोटी गणन संख्या सब बेले हम स्मॉल लेटर रे कोन करिबा तांको दर्शेइबा। आमे चाहिले तांको एग्जांपल माध्यम रे भी करि परिबा किंतु जत्ते बेले आमे एई सब जिनस को करे आमे ताको जेनरालाइज करे कोन जेनरालाइज करे बा एक स्टैंडर्ड हिसाब रे ताको बुझिया को चेष्टा करे। जेते बेले मु कहबी केवल 2 2 कहले गोटे पर्टिकुलर नंबर किंतु जले m कहबी m गोटे कोन स्टैंडर्ड गोटे जेनरालाइज m रो मूल्य 2 हे पारे 3 हे पारे 5 हे पारे 100 हे पारे बुझि पड़छ। तो सब बेले जते बेले एई स्मॉल लेटर m n p निया जाए यार तो ए गोटे प्रकार रो कोन ए गोटे प्रकार रो वेरिएबल यार मूल्य किछि भी हे पारे।
এই মাধ্যমରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କଣ କଣ ନିୟମ ସବୁ ପଢିଥିଲେ ଆମେ? ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ ପଢିଥିଲେ ବା ସମ୍ବୃତି ନିୟମ। ସମ୍ବୃତି ନିୟମ କହିଲେ କଣ ନା ଯଦି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ମିଶେଇବ ଯୋଗଫଳ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ତା ଅର୍ଥ m ପ୍ଲସ୍ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n। ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଥିଲି। ତା ଅର୍ଥ m ପ୍ଲସ୍ n n ସେଟ ର ଏକ ଉପାଦାନ ହବ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ। କ୍ରମ ବିନିମୟ କହିଲେ କଣ କହିଥିଲି ଯେ m ପ୍ଲସ୍ n ଯାହା ହବ n ପ୍ଲସ୍ m ସେଇଆ ହବ। ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯୋଗଫଳ ସେମ୍ ରହିବ। ସହଯୋଗୀ ବା ଆସୋସିଏଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଗତ କ୍ଲାସରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମକୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ସନ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ। ତାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ୟୁଟେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି। ମନେ ରଖିବେ ଇଂଲିଶ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଆକୁ କହନ୍ତି କ୍ଲୋଜର, ଆକୁ କହନ୍ତି କମ୍ୟୁଟେଟିଭ, ସହଯୋଗୀ କହନ୍ତି ଆସୋସିଏଟିଭ। ଆସୋସିଏଟିଭ କହିଲେ କଣ ନା m ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ p ଯାହା m ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ p ସେଇଆ। ବୁଝେଇଥିଲି ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକିରି। ତାପରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧର୍ମ ସେଇଭଳିଆ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ବୃତି କହିଲେ କଣ ନା ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇବ ବା ଗୁଣିବ। ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବ ଏଠି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଗୁଣିବ। ତାର ତ m କୁ n ରେ ଗୁଣ ବା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ m ଡଟ୍ n ଲେଖ ବା mn ଲେଖ। ତାର ଗୁଣଫଳଟା କଣ ହବ? ସବୁବେଳେ ଗୁଣଫଳଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ତାର ତ m କୁ n ରେ ଗୁଣିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ କହନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ସେଟ୍ ଅଛି n ସେଟ୍ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ। କ୍ରମ ବିନିମୟ କହିଲେ କଣ ନା m ରେ n ଗୁଣିଲେ ଯାହା n ରେ m ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ। ତମେ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବ, ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ବି ତମମାନଙ୍କୁ। ସହଯୋଗୀ କହିଲେ କଣ ହବ ନା m ରେ n ଗୁଣିବ ତାପରେ p ଗୁଣିବ ଯାହା ହବ m ରେ n ଆଉ p କୁ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବ। ଆଉ ଅବୈଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବତେଇଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି ଏଟା ବହୁତ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ଅବୈଧ ଧର୍ମ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଣ ନା ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି 1 ରେ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ। କହିଥିଲି m ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଏଥିରେ 1 ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଯେହେତୁ 1 ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି ବା ତାର କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ତାର ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକୁ କଣ କହେ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ। କଣ କହେ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ବଣ୍ଟନ ଧର୍ମ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ବତେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି m ରେ n ପ୍ଲସ୍ p କୁ ମିଶେଇକି ଗୁଣିବ ଯାହା ହବ m ରେ n କୁ ଗୁଣିବ m ରେ p କୁ ଗୁଣିବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ମିଶେଇ ଦେବ ସେଇଆ ହବ। ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ଯାଇକି ଆଗକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମ। କଣ କହିଥିଲି? ଯଦି ଦିଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା m ଆଉ n ହେବେ ତା ଅର୍ଥ ୟା ତ m n ଠୁ ବଡ ହେଇପାରେ ନହେଲେ n m ଠୁ ବଡ ହେଇପାରେ। ବା ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା n m ଠୁ ସାନ ବା ଏଠି କହିପାରିବା ଆମେ m n ଠୁ ସାନ। ସବୁବେଳେ ସାନ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଏମିତିଆ, ବଡ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ। ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ। ତାର ତ କଣ ନା ଯଦି ମୁଁ କହିବି m ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ m 5 ଠୁ ସାନ ତା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କହିବି m ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5, ତା ଅର୍ଥ କଣ m 5 ଠୁ ତ ବଡ ତା ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିହଉଛି କି ବୁଝିହଉନି ୟାର ମିନିଂ କଣ? ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି ପିଲେ କଣ ନା କ୍ରମ ଅଛି। କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମ ଥାଏ। 1 2 ଠୁ ସାନ 2 3 ଠୁ ସାନ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇଭଳିଆ ବତେଇଥିଲି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି କଣ ନା ଯୋଗର ଅଭେଦ ଧର୍ମ। ଯେମିତି ଗୁଣନର ଅଭେଦ ଧର୍ମ ଅଛି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ଅଭେଦ ଧର୍ମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ n ସେଟ୍ ଯୋଗର ଅଭେଦ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଅଭେଦ ଧର୍ମ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବ ନା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମନେକର m ହୁଏ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ 0 ମିଶେଇ ଦେବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କରୁଥିଲେ m ରେ 1 ଗୁଣି ଦେଲେ m ହଉଥିଲା, ସେଭଳି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 0 ରେ ମିଶେଇ ଦେବା ସେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଯେହେତୁ 0ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଯୋଗର ଅଭେଦ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପାଳନ କରିବ। କଣ ପାଇଁ? ଏଥିରେ 0 ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁକା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରର ଯୋଉ ସେଟ୍ n ସେଟ୍ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ n ଡ୍ୟାଶ ବା w ସେଟ୍ ଆକୁ ପାଳନ କରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି 0 ଅଛି। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଲୋମୀ ଧର୍ମ। ପିଲେ ବିଲୋମୀ ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ବା ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର m ହବ ଏଥିରେ ମତେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 0 ହଉଥିବ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିଲୋମୀ ଧର୍ମ। 5 ରେ କେତେ ମିଶିଲେ 0? 5 ରେ -5 ମିଶିଲେ 0।
तो -5 को 5 ର ବିଲୋମୀ କହନ୍ତି ବା 5 को -5 ର ବିଲୋମୀ କହନ୍ତି। ମନେକର ମୁଁ କହିବି -5 ଏଥିରେ କେତେ ମିଶିଲେ ଶୂନ ହବ? 5 ମିଶିଲେ ଶୂନ ହବ। ତ 5 -5 ର ବିଲୋମୀ। ସେଇଭଳିଆ m ଆଉ -m ମାନେ ପରସ୍ପରର କଣ ହେବେ? ପରସ୍ପରର ବିଲୋମୀ ହେବେ। କାରଣ m ଏବଂ -m କୁ ମିଶେଇଲେ ଆମେ ଶୂନ ପାଏ। ତ ମତେ ତାହେଲେ କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲୋମୀ ଧର୍ମଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ସେଟ n ପାଳନ କରିବ କି? ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ନା n ସେଟରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ n ଡ୍ୟାସ ରେ ମଧ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ଜେଡ ସେଟ ପାଳନ କରିବ। କଣ ପାଇଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କୋଉ ସେଟରେ ଅଛନ୍ତି? -1 -2 -3 ଏଗୁଡା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏମାନେ କୋଉ ସେଟରେ ଅଛନ୍ତି? ଜେଡ ସେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ କଣ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଲୋମୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ତମ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଶୂନର ବିଲୋମୀ କଣ? ଶୂନର ବିଲୋମୀ -0 ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝିଲା ପିଲେ। ସେଭଳିଆ ଜେଡ ସେଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା -4 3 ଟୁ ସାନ 3 -2 ଟୁ ସାନ କହିଥିଲି କାଲି। ଏଭଳିଆ ସବୁ କଣ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ପିଲେ ତମ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସିବ, ଭାଇ ଯୋଉଭଳି ଆମେ n ସେଟରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସମ୍ବୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ଟରେ ସମ୍ବୃତି କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ବୃତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବି ଏମିତି ସର୍ଟରେ ଲେଖିଦେବି ମାନେ ସମ୍ବୃତି ହେଲା। ଆଉ କଣ ପାଳନ କରେ? କ୍ରମ ବିନିମୟ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ସହଯୋଗୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ପ୍ଲସ ଆଉ ଗୁଣନ। କିମ୍ବା ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ତୁମ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସିବ, ଭାଇ ଯୋଉ ଜେଡ ସେଟ ଅଛି, ଜେଡ ସେଟରେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ? ଦେଖିବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ଲିଜ ମନେକର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଲି m। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ନେବା? ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ବଲ ନେବା। ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା। ମନେକର m ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ z। ଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଭଳିଆ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି n ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ z। ପିଲେ ମତେ କହିଲ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ? ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ m ରୁ n କୁ ଫେଡ଼ିଲେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହବ କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ? ଚେକ୍ କର। ମନେକର ପିଲେ m କହିଲେ ମୁଁ 2, n କହିଲେ ମୁଁ -3। 2 ରୁ 3 କୁ ଫେଡ଼। 2 ରୁ 3 କୁ ଫେଡ଼ିଲେ 2 - -3 ବା 2 + 3 5। 5 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? m - n ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ z। ଯଦି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଅର୍ଥ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ। ଦେଖିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରିବା। କ୍ରମ ବିନିମୟ କହିଲେ କଣ କହିଥିଲି? ନା ପିଲା ଯଦି 2 ରୁ 3 କୁ ଫେଡ଼ିବି, ଯଦି 3 ରୁ 2 କୁ ଫେଡ଼ିବି ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ, ତାହେଲେ କ୍ରମ ବିନିମୟ। 2 ରୁ 3 କୁ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ? -1 ହବ। 3 ରୁ 2 କୁ ଫେଡ଼ିଲେ 1 ହବ। -1 ପିଲେ କଣ 1 ସହିତ ସମାନ କି? ସମାନ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଚେକ୍ କର ସହଯୋଗୀ। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯଦି m n p ତିନୋଟି ନମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବି? m ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ z, n ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ z, p ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ z। ମନେକର ପିଲେ m ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଲି 1 ହେଲା, ଆଉ ଲେଖିଲି ମନେକର n ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଲି -2, ଆଉ p ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଲି ମନେକର -3। ଦେଖିଆ ତମେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଏ ସହଯୋଗୀ ନିୟମକୁ ଦେଖିଆ ଆପ୍ଲାଏ କଲ, କଣ ହବ? ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କହିଲେ କଣ? m ରୁ n କୁ ଫେଡ଼ିବ, ଯାହା ହବ ସେଥିରୁ p କୁ ଫେଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି m ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିବ? n ଆଉ p ରୁ ଫେଡ଼ିବ। ଦେଖିବ ଯଦି ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ହବ ତାହେଲେ ସହଯୋଗୀ ହବ। ସହଯୋଗୀ କଲେ ତ ଏଇଆ ନା। ଆଚ୍ଛା m କେତେ? m 1 ଫେଡ଼ାଣ। n କେତେ? -2 ମାଇନସ କେତେ? -3। ସଲ୍ଭ କର। ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, 1 + 2 3। ପୁଣି ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, 3 + 3 6। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଦେଖ m କେତେ? 1 ମାଇନସ n କେତେ? -2 ମାଇନସ -3 କେତେ ହବ? 1 ମାଇନସ -2 ମାଇନସ ମାଇନସ -3 ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ -2 + 3 କେତେ ହେଇଯିବ? 1 1 - 1 0। ଏଠି 0 ହେଲାଣି, ଏଠି 6 ହେଲାଣି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ଏଇଗୁଡାକ ନର୍ମାଲି କଣ କଲ କିଛି କିଛି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, କିଛି କିଛି ପାଳନ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଆଉ ଗୁଣନ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବ, ଚେକ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବ କଣ? ଦିଟା କଥା ନା କୋଉ ସେଟରେ କୁହାଯାଇଛି? n ସେଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି n ଡ୍ୟାଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି z କଥା କୁହାଯାଉଛି କି q ସେଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଦିଟି ଜିନିଷ ତୁମ ମନେ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
एमानकर धर्म आमे कौन करुचे एमानकर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कहले धर्म प्रॉपर्टीज धर्म गुडी को डिस्कशन करुचे को सेट डिस्कशन करुचे प्रथम एन सेट रे कले तापर एन डैश रे कले तापर जेड रे कले या पर आमे क्यू सेट रे करिवा तार तो परिमेय संख्या विषय रे देखिबा नियम गुडी को सबले कोन नियम गुडी को नियम सब अछि पिले मन रखियो नियम गुडी को गोटे संवृत्ति नियम एक रे गोटे क्रम विनिमय नियम गोटे सहयोगी नियम आ गोटे कोन कहतिली आ गोटे हला तुमरो बंटन नियम आ गोटे जोगात्मक अभेद आ गोटे गुणनात्मक अभेद आ गोटे बिलोमी एतिके समुदाय पिले हो नियम आउ नियम नाही टोटल 7टी नियम खाली देखिबा कथा किए कोटा पालन करूची प्लस मिश्रण केतेबेले पालन करूची गुणन केतेबेले पालन करूची को सेट रे पालन करिवो को सेट रे करिवोनी एतिके खाली पाठ एतिके खाली मन रखिले हेला अच्छा एठी आउ किछि बुझिबाकू नाही मु आशा करू तो माने समस्ते एई सब विषय रे भलो भाई बुझी पारलो तापर एठी किछि जिंस देखि दियो एटा तुम जानिचो प्ले माइनस ऑफ माइनस एम प्लस एम जानिचो कि नै मते कहलो माइनस ऑफ माइनस एम माइनस माइनस कोन हिजिबो माइनस को माइनस गुणले प्लस एग्जांपल कोन मन करम कोई माइनस माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 कहले प्लस 5 को न लिखि हमें केवल 5 लिखे से बेला दीटा माइनस को गुणले सब बेले कोन प्लस हिजिबो तार तो माइनस 2 को माइनस 3 गुणिबा केते हिजिबो 6 हिजिबो सेटा लिखा हिचे एठी कोन माइनस एम रे माइनस एम गुणले एम एन हिजिबो जे कोन संख्या को शून्य रे गुणले से कोन हिजिबो शून्य हिजिबो तो तम मन रे एबे एठी कोन आस्तबो डाउट आस्तो जे भाई तुमे एबे मते बतेई के आसिलो जे जे कोन संख्या को 1 रे गुणले से संख्या हो जाउतला एटा गोटे प्रकार रो अभेद पढैतिलो ता कहंती गुणनात्मक अभेद पुणी एबे कहि गेसिलो भाई मते जे कोन संख्या जदी मु तार बिलोमी को मिसई देबी जदी शून्य हबो बा गोटे कोन कहतली सॉरी एटा कोन कहतली एबे जे जदी गोटे संख्या रे तमे शून्य को मिसईबो ताले सेही संख्या हबो हंगे नै एम को जदी शून्य रे मिसईबो बा शून्य को एम रे मिसले सेही संख्या हबो किंतु एठी गोटे कोन आसलानी एबला 0 0 0 पिले सबले मन रखिबो एई सब जिंस गुडी को ना माने किछि धर्म नुह से भलिया हैला धर्म एई गुडी को आकु कहंती गुणात्मक अभेद आकु कहंती जोगात्मक अभेद एटा केवल गोटे नियम हैला एई भली आ गोटे नियम अछि परिमेय संख्या रे मु कहिबी कंफ्यूजन हबनी बेले बेले पिला कोन कर मिसे माने गोलमळा कर देबे तो भाई एटा होची जोगात्मक अभेद नो 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 जोगात्मक अभेद कहले प्लस चिन्ह हेबा दरकार हैला मन रखिबो जोग प्रक्रिया माने प्लस गुणन प्रक्रिया माने गुणन गुणन रो धर्म कोन एई भलिया गुणात्मक अभेद कंफ्यूजन हबनी हैला तापरे आ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आज डिस्कशन करिबा ता कोंती यूक्लिडीय पद्धति बा यूक्लिडियन एल्गोरिथम एरा पिले भल्लो कि मन रखिबो हैला यूक्लिड पद्धति कहले कोन तुम जने पछारिबो यूक्लिडियन पद्धति मते बुझाओ मु तुमको सरल भाषा रे बुझौछि पिले देखो कोन यूक्लिड किए ले यूक्लिड होथिन जने गणितज्ञ जने ज्यामिति से कोन ज्यामितिर जने एक्सपर्ट ताकू कहंती फादर ऑफ ज्योमेट्री ता कोन कहंती से समतल ज्योमेट्री बा प्लेन ज्योमेट्री रो से कोन फादर से पितामह तार तो तांकर बहुत अवदान ए ज्योमेट्री पई हैला मैथमेटिक्स पई से जने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बा जने मैथमेटिशियन से तांकर गोटे कोन कहला पद्धति अछि तांकर गोटे एल्गोरिथम अछि ता विषय जे हम पढिबा तुम मन को आसबो ना ए यूक्लिडियो कहले कोन यूक्लिडिन को ना रे हेछि यूक्लिडियो ओके जेमिति न्यूटन को ना रे कोन न्यूटन को नियम अछि ना सिमिति यूक्लिड नामक जने गणितज्ञ नाम रे तांकर गोटे पद्धति अछि जेहेतु सेही पद्धतिटा को बाहर करथिले तांकू कहै जिवो यूक्लिडीय पद्धति हैला जेमिति आर्किमिडीज को विषय तुमे विज्ञान रे पढतिबो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो कि नै से बढी तांकर गोटे पद्धति अछि देखिया से पद्धति कोन आमे टी बुझाउ चेष्टा करिबा सिंपल भाषा रे बुझे प्ले मन कर हम कहबी 10 को तुमे 3 रे हरिलो हरण कलो तुम कहो भाई 3 3 को 9 10 रु 9 गले 1 तार तो मते कहलो प्ले 10 टा को तुम कोन कहउछो ओडिया रे कहंती भाज्य पढि गेसछो ए जो 3 टा को पिले कोन कहंती मते को भाजक पढिछो कि नै ए 3 टा को कोन कहंती मते को भागफल आ एक टा को कोन कहंती भागशेष
ପିଲେ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଜ୍ୟ କିଏ 10, ଯଦି ଆମେ ଭାଜ୍ୟକୁ 10 ଲେଖିଲେ ଇଏ ଭାଜକ ଏବଂ ଭାଗଫଳକୁ ଯଦି ତୁମେ ଗୁଣିବ, ଭାଜକ କେତେ 3, ଭାଗଫଳ 3, 3 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଭାଗ ଶେଷକୁ ମିଶେଇବ, ସେଇଆ ହଉଛି ନା ଚେକ୍ କଲ 3 3 କୁ 9, 9 ପ୍ଲସ୍ 1 10, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାର ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ପଦ୍ଧତି କିଛି ନୁହଁ, ସିମ୍ପଲ। ଭାଜ୍ୟ ଭାଜ୍ୟ ସମାନେ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତକ ଭାଗ ଶେଷ। ବୁଝିଉଛି ବୁଝିଉନି? ତା ଅର୍ଥ ଭାଜ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ମାନେ ଯିଏ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯେତିକି ଭାଗଫଳ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଣି ଦେଲେ, ଭାଗ ଶେଷ ସହ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେଇ ଭାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ 15, 15 କୁ ମନେ କରିଥିଲେ ମୁଁ 2 ରେ ହରିବି, 2 ଶତାକୁ 14, 15 4 ଗଲେ 1। ଏବେ ତମେ ଦେଖିଲ 2 ରେ 7 ଗୁଣ, 2 ରେ 7 ଗୁଣ, 2 ହେଲା ଭାଜକ, 7 ହେଲା ଭାଗଫଳ, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 1, 2 ଶତାକୁ 14, 14 ପ୍ଲସ୍ 1 15। ତ ତୁମର ହରଣ ଠିକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରୁଥିଲ ନା, ଭାଇ ମୋ ହରଣ ଠିକ କେମିତି ହବ, କେମିତି ଜାଣିବ ନା ସବୁବେଳେ ଭାଜ୍ୟକୁ ଭାଗଫଳରେ ଗୁଣି ଭାଗ ଶେଷରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତମକୁ ଯଦି ଭାଜ୍ୟ ଆସିବ ତାହେଲେ ତମର ଭାଗଫଳ ଠିକ ହେଇଛି। ପିଲେ କେତେ ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ମତେ କହିଲ 2 କଣ 15 କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କଲା କି? ବିଭାଜ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଗ ଶେଷ 1 ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10 ରେ ତୁମେ 2 କୁ ହର, ତ 2 ପଞ୍ଚାକୁ 10, 10 ରୁ 10 ଗଲେ 0। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଭାଗ ଶେଷ 0 ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହେ ଯେ ଭାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କଲା। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ 0 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେ ତାକୁ କଣ ହରି ପାରିଲା ନାହିଁ ବା ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ୟା ନାଁ ଗୁଡିକ ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ଭାଜ୍ୟ କହିଲେ ଡେଭିଡେଣ୍ଟ, କଣ କହନ୍ତି ଡିଭିଡେଣ୍ଟ, ଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଜ୍ୟ କହିଲେ ଡେଭିଡେଣ୍ଟ, ଭାଜକ କହିଲେ ଡିଭିଜର, ଭାଗଫଳ କହିଲେ କୋସିଏଣ୍ଟ, ଭାଗ ଶେଷ କହିଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ବା ରେସିଡିଉ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଭାଜ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଡେଭିଡେଣ୍ଟ, ଭାଜକ କହିଲେ ଡିଭିଜର, ଭାଗଫଳ କହିଲେ କୋସିଏଣ୍ଟ, ଭାଗ ଶେଷ କହିଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ବା ରେସିଡିଉ। ଏଇଠି ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେଇଟାକୁ କଣ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତମକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହିଲି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାକୁ ତମେ ଯଦି ଜେନେରାଲ ୱେରେ ଲେଖିବ, ଏବେ ବତେଇଲି ଜେନେରାଲ ୱେ କହିଲେ କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ମନେକର ପିଲେ n ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, n ଗୋଟିଏ କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ ନା n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ କହିଥିଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଏବଂ ସରି n ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଭୁଲ କହିଲି। ମନେକର n ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଏବଂ p ଗୋଟିଏ ଭାଜକ ହୁଏ, m ଯଦି ମନେକର ଭାଗଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି r ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି ମତେ କହିଲ? ଆକୁ ଖାଲି ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଲେଖିଲି। ଭାଜ୍ୟ ହେଲା n, ଭାଜକ ହେଲା p, ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ହେଲା m, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ହବ r। এইটা হচ্ছে আলগোরিদম। এতিকি। এইটি খালি মনে রাখিব যে n গোটিয়ে পূর্ণ সংখ্যা এবং যে ভাজক, এ ভাজক কিয়ে? এ ভাজক হচ্ছে এক পূর্ণ সংখ্যা যে কি 1 রু বড়, এক পূর্ণ সংখ্যা যে কি 1 রু বড়। p এক স্বাভাবিক সংখ্যা, কারণ আমি যে হরণ করে না পিলে তো মনে আসবে যে স্বাভাবিক সংখ্যা কোন পাই নিয়া যাଉଛି? আমি -2 ରେ 10 এইভাবে নর্মালি হরণ করেনি হেলা, বুঝিলা? হরণ প্রক্রিয়াটা ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରେ, ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଜକଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ନିଏ, ଆମେ ନିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଓକେ, ତମେ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଖାଲି ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତମକୁ ଖାଲି ସିମ୍ବଲ ଏତିକି, ତମେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ବି ମନେ ରଖିଲ ତାହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେ ଭାଜ୍ୟ ସମାନେ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ ଭାଗ ଶେଷ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲ ଯଥେଷ୍ଟ। ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p ଗୁଣନ m ପ୍ଲସ r। ଏ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡାକ ପିଲେ
ମାନେ କଣ କହିଲ ତୁମେ ଓଲ୍ଟ ପାର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ, ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ପି ଲେଖିପାରିବ, ଆକୁ ଏମ୍ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏନ୍, ଭାଜକ ହଉଛି ପି, ଭାଗଫଳ ଏମ୍, ଆଉ ଆର୍ କୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ରିମାଇଣ୍ଡର କହେ, ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ହେଲା। ଅଦରୱାଇଜ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ ନେବି, ସେମିତି ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଟା କରାଯାଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ 15କୁ 2ରେ ହରିଲି, କେତେ ମତେ ମିଳିଲା ଭାଗ ଶେଷ? 1 ମିଳିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାର୍କ କରିବ ଯୋଉ ଭାଗ ଶେଷଟା ତମେ ପାଉଛ, ଏଇ ଭାଗ ଶେଷଟା କେତେ? 1 ଏଇଠି, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ? 1। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ନା ବଡ ନା ସମାନ ମତେ କହିଲ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଭାଗ ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ହବ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ବା ଏଇଠି ଭାଗ ଶେଷ କିଏ? ଆର୍। ଭାଜକ କିଏ? ପି। ଆର୍ ସବୁବେଳେ ପି ଠାରୁ କଣ ହବ? ସାନ ହବ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ହବ। ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ସାନ ହବ, ସମାନ କାହିଁକି ହବ? ସବୁବେଳେ ସାନ ହିଁ ହବ, ସରି, ସବୁବେଳେ ସାନ ହବ। ତମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖୁନ, ସବୁବେଳେ ପିଲେ ସମାନ ହବ, ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖ। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କହିବି 23, 23ରେ ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ 4 ହରିବି, 4 ପଞ୍ଚାକୁ 20, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ହେଲା? ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା 3। ଦେଖିଲ 3 4 ଠୁ ସାନ କି ନାହିଁ? ସାନ, ସବୁବେଳେ 3 4 ଠୁ ସାନ। ତମେ ଯେତେ ହରିବ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବ, ଦେଖ ଭାଗ ଶେଷଟା ସବୁବେଳେ ଭାଜକଠୁ ସାନ ହବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଭାଗ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ 0 ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ, ତାର ତ ଭାଗ ଶେଷ ବେଳେ ବେଳେ ଶୂନ ବି ହେଇଯିବ। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କହିବି 20, 20 କୁ 4ରେ ହରିଲ, 4 ପଞ୍ଚାକୁ 20, 20 ରୁ 20 ଗଲେ ଶୂନ, ତାର ତ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ତ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହେଇପାରେ, ତାର ତ ଭାଗ ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହେଇପାରେ ବା ତାଠୁ ବଡ ହେଇପାରେ। ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ହରି ହେଇଯିବ, ବା ତାଠୁ ବଡ ହବ। କେତେ ବଡ ହବ? ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଚେକ୍ କରୁନ, ଦେଖ 4 23ରେ ହରିଲ, ଭାଗ ଶେଷ 3 ମିଳିଲା, 3 4 ଠୁ ସାନ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ଏଠି ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା କେତେ? ଏଠି ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା 3, ଭାଜକ କେତେ? ଭାଜକ 4, ସେ ଶୂନଠୁ ବଡ କି ନାଇଁ କହିଲ? ଏଇ କେସରେ କଣ ହେଲା? ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ। ତ ତମେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ଦିଟା ଜିନିଷ ଶିଖିଲ। ଗୋଟେ ଶିଖିଲ ଯେ ଭାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଲ ଯେ ଭାଗ ଶେଷ ସବୁବେଳେ କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? ଶୂନ ଭିତରେ ରହିବ, ନହେଲେ ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ହବ। ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଆମେ କଣ ଏବେ ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାଜ୍ୟ n ହୁଏ, ଭାଜକ ଭାଜକ କିଏ? ଭାଜକ p ହୁଏ, ଭାଗଫଳ m ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ r ହବ। ତା ତ r ର ମୂଲ୍ୟଟା ଶୂନ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଶୂନଠୁ ବଡ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ ସାନ ହବ? ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ହବ, ତାର ତ p ଠାରୁ ସାନ ହବ। ପିଲେ ଏତିକି ମନେ ରହିଲା ନା କଣ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ମତେ କହିଲ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ହେଲା। ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ, ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଓଡିଆରେ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛ, ୟାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ସିମ୍ବଲ ସଂକେତ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲି, ଭାଜକୁ n କହିଦେଲି, ଭାଜକକୁ p କହିଦେଲି, ଭାଗଫଳକୁ p କହିଦେଲି, ଭାଗ ଶେଷକୁ r କହିଦେଲି। ଏବେ ବତେଇକି ଆସିଲି ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନଠୁ ବଡ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ହବ, ତ ସିମ୍ବଲ କଣ ନା r ହଉଛି ଭାଗ ଶେଷର ସିମ୍ବଲ। ଶୂନଠୁ ବଡ ତାର ତ ଗ୍ରେଟର ଦାନ, ଶୂନ ସହିତ ସମାନ ତାର ତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଭାଜକଠୁ ସାନ ତାର ତ ଲେସ୍ ଦାନ p। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ତମର ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତିଟି ସରିଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ ତମେ କଣ କହିବ? ଭାଜ୍ୟ ସମାନେ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ। ଭାଗ ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ହବ ଏବଂ ଶୂନ ଠାରୁ ସମାନ ବା ତାଠୁ ବଡ ହବ, ୟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ହେଲା। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଶେଷଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ, ଏବେ କହିକି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଭାଜକ ଭାଜକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କଲା, ବା ଏଇଠାରେ କଣ, ଏଇଠାରେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ? n, ଭାଜକ କେତେ? p, ଅର୍ଥ p n କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରେ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା? ଭେରି ଗୁଡ। ଏହା ପରେ ଖାଲି ସହଜ ସହଜ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତମାନେ ପଢିକି ଆସିଛ ଛୋଟ କ୍ଲାସରେ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମକୁ କହନ୍ତି
ଅଡ୍ ନମ୍ବର मन रखियो पिले उडा इंग्लिश उडा हला जुग्म संख्या कहले कोन ना जो संख्या दुई द्वारा विभाज्य बा जो संख्यार एकक घरे पढ़ी आस तुम माने षष्ठ क्लास एकक घरे 0 2 4 6 8 थिबो से दुई द्वारा विभाज्य हो जिवो ए मानको जुग्म संख्या कहंती पिले जुग्म अजुग्म संख्या पूर्ण संख्यार सेट बा जेड सेट भितरे कोन आमे ताको डिस्कशन करे तो शून्य होउची सबठु कोन माने शून्य गोटे मध्य जुग्म संख्या से बेला +-2 भी जुग्म संख्या +-4 जुग्म संख्या पिले ए सिंबल अर्थ कोन कहलो +-2 र अर्थ कोन कहलो यार अर्थ +2 -2 याकू शॉर्टकट रे लिखन दे बेला कहलो प्लस तळे माइनस लिखि दियंती मु कहि +-5 +5 ओ -5 आकू एमती न लिखि भी एमती लिखि हबो तो जुग्म संख्या की हे जिवे मते को 0 +2 -2 +4 -4 हम कि नहीं +6 -6 तो एटा एमिति न लिखि कि बहरे केम लिखा जी 0 +-2 +-4 ए मान सब के माने सब जुग्म संख्या तार्थ माने दुई द्वारा विभाज्य सेमिति अजुग्म किए जे जुग्म नुह तार्थ जे दुई द्वारा विभाज्य नुह के हेबे +-1 +-3 +-5 ए मान समते कोन कहंदी अजुग्म संख्या एठी आ गोटे कथा मन रखो पिले जेतक जुग्म संख्या अछंती जुग्म संख्या को सेट रे हमें देखुचे पूर्ण संख्या रे देखुचे जेड सेट रे देखुचे से मानको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म रे केमति लिखिबा सब जुग्म संख्या को मन कर पिले गोटे जुग्म संख्या ला m गोटे जुग्म संख्या ला m तले m ता सब बेले कोन हबो मते कुहो 2 * कोन n हबो एते बुझ पेलन अच्छा छाड़ सिंपल कहूँ मन कर मु गोटे जुग्म संख्या को कोन ताकू गोटे रूप देवा को चाहू से सब देखिया को केमतिया 2 रो गुणनीय कहितबो बा 2 द्वारा विभाज्य होतबो तो ताकू हमें कोन लिखि परिबा 2m जो ठारे m गोटे कोन पूर्ण संख्या याकू कहंदी कोन जुग्म संख्यार साधारण रूप 2m केमिति भाई तुम कहबो देखिया यार अर्थ कोन मुठी कोन गली m गोटे कोन हेतिबो m गोटे पूर्ण संख्या यदि प्ले m गोटे पूर्ण संख्या m रो मूल्य कोन हबो m रो मूल्य 0 होई पारे ताले 2m रो मूल्य केते हबो कहलो 2 * 0 = 0 0 गोटे जुग्म संख्या यदि m रो मूल्य प्ले मु 1 नेबी ताले 2m केते हबो मते कहि दियो 2 * 1 2 2 गोटे जुग्म संख्या यदि m रो मूल्य प्ले मु -1 नेबी ताले 2m केते हबो 2 * -1 तार तो -2 मु मन करे m रो मूल्य 2 नेली ताले 2 * 2 4 m रो मूल्य -2 नेली तार तो 2 * -2 -4 तार तो जो सब गुडा को तुमको बतन मु देखैथिली 0 +-2 +-4 +-6 ए सब गुडा को ए सूत्र रो आसुची कि नहीं तार तो एटा गोटे कोन स्टैंडर्ड फॉर्म मते एते न लिखिकरी खाली यदि एते की कहि देली जे 2m तार तो ए गोटे जुग्म संख्या और m कोन m गोटे पूर्ण संख्या एते लिखिबा जहा सरल भाषा रे सूत्र आके लिखिबा सेया तार तो मु जदि के पचारिबो जुग्म संख्यार साधारण रूप कोन 2m जो ठारे m गोटे पूर्ण संख्या से बली अजुग्म संख्या कोन हबो कहलो के कहबो 2m रे 1 मिसै देबो जो ठारे m गोटे पूर्ण संख्या चेक करिवो देखिया पिले मन करो m नेली मु 3 ताले 2m + 1 केते हबो 2 * 3 + 1 7 7 टा गोटे अजुग्म संख्या सेमनि मन करो पिले m नेली -3 तो केते हबो 2 * -3 + 1 2 * -3 केते -6 + 1 केते जिवो -5 -5 गोटे कोन अजुग्म संख्या कि नहीं तार तो m जदि गोटे पूर्ण संख्या हुए ताले 2m + 1 गोटे अजुग्म संख्या हबो एटा को पिले मन रखिबो तुम सेट जो अछि ना सेट मु तुम अष्टम क्लास रे बर्तन सेट पढौची सेट रे जुग्म संख्या को केमति लिखा जाए सूत्र पद्धति रे आमे ए को व्यवहार करे सूत्र पद्धति बाता कहंती कोन फॉर्मूला मेथड दिन तालिका पद्धति अछि बा सेट बिल्डर मेथड अछि हां कि नहीं ए सब रे काम रे आसीबो ताको मन रखियो पिले एतिकी अच्छा जुग्म गला अजुग्म गला तापर मौलिक संख्या पिले मौलिक संख्या तुम तो जानि के मौलिक संख्या कहले कोन मते कहलो मौलिक संख्या कहले मानकर गोटे संख्या ला p गोटे संख्या ला p स्वाभाविक संख्या तार तो p बिलोंग्स टू n मु सब बेले एई भले सिंबल यूज करबी तमे कंफ्यूजन हबनी मु कहली p बिलोंग्स टू n यार अर्थ कोन ओडिया रे p गोटिए गणन संख्या बा p गोटिए स्वाभाविक संख्या एई संख्याटा पिले गोटे मौलिक संख्या हबो बा ताको इंग्लिश रे कहंती
प्राइम नंबर मन रखिबे इंग्रजी प्राइम नंबर बा मौलिक संख्या केतेबेले को मौलिक संख्या हम कहबी ना जेतेबेले ए पी टा केवल एक द्वारा विभाज्य होतिबो एवं सेई निजे सेई संख्या द्वारा विभाज्य होतिबो ताकू कहबी मौलिक संख्या। उदाहरण कहलो 3 3 केवल कोन कहलो एक द्वारा विभाज्य ओ से निजे 3 द्वारा विभाज्य। मनकर कहले मु 17 17 केवल एक द्वारा विभाज्य ओ 17 द्वारा विभाज्य आउ कहा द्वारा विभाज्य होबनी तार तो जेतेबेले गोटे स्वाभाविक संख्यार कोन उत्पादक केवल एक होतिबो एवं से निजे होतिबो ताकू आमे कहबा प्राइम नंबर बा मौलिक संख्या। जेतेबेले इहा व्यतीत आउ किछि उत्पादक हे जीवो ताकू आमे कोन कहबा यौगिक संख्या बा जाऊ कहबा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उदाहरण कहि मन कर प्ले 4 4 सब कोन कोन गुणनीयक बा उत्पादक 1 रे 4 विभाज्य हे परिबो 2 रे भी विभाज्य हे परिबो 4 रे विभाज्य हे परिबो तार तो 1 द्वारा तो होउची 4 द्वारा तो होउची तार तो सब संख्या पृथ्वी रे जेतेक स्वाभाविक संख्या अछंती समस्त 1 द्वारा तो विभाज्य हेबे 4 द्वारा तो विभाज्य हेबे ता छडा देखो एटी कोन हे जाउची 2 गोटे एक्स्ट्रा आसी जाउची तार तो ये कोन हे गला ये गला यौगिक संख्या जेहेतु से 1 और 4 व्यतीत अन्य गोटे संख्या द्वारा विभाज्य होउची ताको हम कहबा यौगिक संख्या। जदि केवल 1 और 4 द्वारा हेतांता ताले आको आमे कोन कहबा बिले मौलिक संख्या कहबा। एठी आ गोटे जिंस ध्यान रखिबो मनकर कहली मु 5 5 रो उत्पादक के 1 हे परिबो उत्पादक कहले जे 5 को विभाज्य करिवो 5 को के हरि परिबो केवल 1 हरि परिबो 5 हरि परिबो ता एई सेमि 6 को के हरि परिबो 1 हरि परिबो एवं 6 हरि परिबो ता व्यतीत 2 भी हरि परिबो ओ 3 भी हरि परिबो। तो जेते बेले आमे 1 हो 5 हो एठी 1 हो 6 हो तार तो एटा कोन सब संख्या रे सेम अछि तो एई मानको कोन कोंती पिले कहलो ए मानको कोंती नगण्य उत्पादक कोन कोंती नगण्य नगण्य उत्पादक बा इंग्रजी रे कोंती नॉन सॉरी ट्रिवियल ट्रिवियल फैक्टर किंतु एगुडी कोन गण्य उत्पादक बा नॉन ट्रिवियल फैक्टर मन रखिबो एक बा सेही संख्या सबु संख्यार उत्पादक तमे जे कोन संख्या मनकर पी नियो तार एक हबो गुटी कोन उत्पादक एवं निजे पी हबो गुटी उत्पादक ए एक और पी को हमें कोन कहबा को उत्पादक कहबा नगण्य उत्पादक बा ट्रिवियल फैक्टर। या व्यतीत जदि यौगिक संख्या हेतिबो ताल तार आउ किछि उत्पादक बाहरिबे तो तांको आमे कहबा गण्य उत्पादक बा कहबा नॉन ट्रिवियल फैक्टर। एतिकी पिले मन रहिला वेरी गुड। तो यौगिक संख्या विषय बुझी गलो। अच्छा पिले जे भली आमे मौलिक संख्या पढ़ले से भली आ गोटे शब्द बा टर्म चार्ज कोंदी परस्पर मौलिक संख्या। परस्पर मौलिक संख्या एटा कोन ना मन कर मु कहली 5 गोटे मौलिक संख्या किंतु 6 गोटे यौगिक संख्या किंतु 5 और 6 एमानकर गसागु देखलो प्ले केते एमानकर गसागु गरिष्ठ साधारण गुणनीयक केते 1 ही होबो कोन पई ना 1 केवल एमिति गोटे संख्या जे कि 5 को भी हरि परिबो 6 को भी हरि परिबो आउ किछि करि परिबो देखुनो 2 2 5 को हरि परिबोनी 6 को हरि परिबो 3 5 को हरि परिबोनी 6 को हरि परिबो 4 याको हरि परिबोनी याको भी हरि परिबोनी 5 5 कोन करिवो याको हरिबो 5 को हरि परिबो किंतु 6 को हरि परिबोनी 6 5 को हरि परिबोनी किंतु 6 को हरि परिबो तार तो 5 और 6 को जो माने हरि पारिबे बा जो माने से मानकर गुण नियक तांको भीतर सबटु बड़ के सबटु एक बड़ जेते बेले एमिति सब बेले एक सब बेले बड़ आस्तुबो गुण नियक ताको आमे कहबा परस्पर मौलिक संख्या। बुझी होची मनकर मु कहबी 3 और 5 ए माने भी परस्पर मौलिक संख्या कि नाही कोन पई ए मानकर सबटु बड़ गुणनीयक बा गरिष्ठ स्थान गुणनीयक के एक किंतु मु कहबी 2 और 4 ए माने कोन परस्पर मौलिक कहबी कि चेक कल 2 1 द्वारा विभाज्य 4 द्वारा विभाज्य 2 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य 4 मध्ये 2 द्वारा विभाज्य तार अर्थ एठी कोन हे गला एठी सबटु बड़ संख्या 2 हे गला 1 आउ हेलानी तो गसागु एठी 2 हे गला 2 4 गसागु 2 जदि 2 हे जीवो आकु आमे परस्पर मौलिक संख्या कहबा नाही किंतु एठे गोटे कथा मन रख जे परस्पर मौलिक संख्या हेबा पई दुईटी संख्या मौलिक होबा जरूरी नुह देखो एटा गोटे मौलिक एटा गोटे यौगिक किंतु एमरा परस्पर मौलिक एठी दिजनाक ऑलरेडी मौलिक अछंती ये भी मौलिक तो परस्पर मौलिक संख्या कहिबा
କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ମୌଳିକ। ସେଭଳିଆ ମୁଁ କହିଥିଲି 16, 16 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ 15 ସରି 16 ଆଉ 15 16 ଆଉ 15 ଏମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ। ଦେଖିଲ 16 ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ କେତେ? ସେଇ 1 ହବ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝୁଛି କି ବୁଝି ହଉନି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଗସାଗୁ କେତେ? ଗସାଗୁ 1। ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବେ। ତ ତମ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସିବ, ଭାଇ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବା ପାଇଁ କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ଜରୁରୀ? नो 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 नो, ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କଣ ମୌଳିକ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। କଣ କଣ ଜରୁରୀ? ଯଦି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଗସାଗୁ କେବଳ 1 ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲ। ଏଠି ଦେଖ 5, 8, 8, 9, 8 ଆଉ 9 ଦେଖିଲ, 8 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, 9 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଏମାନେ ମୌଳିକ। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡା ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହନ୍ତି? କୋ ପ୍ରାଇମ କହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? କୋ ପ୍ରାଇମ। କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ଏଗୁଡାକ ପିଲେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ମନେ ରଖିବ। ବଡ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, +2 ରେ ଭୁଲି ଯିବେ। ତ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 14 ଆଉ 13 ଏମାନେ କଣ? ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଯୋଡା ସଂଖ୍ୟା। 14 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, 13 ଗୋଟେ ମୌଳିକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ କେତେ? 1। ଯେତେବେଳେ ଗସାଗୁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର 1 ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କହିବା ବା କୋ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କହିବା। ଏଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ମୌଳିକ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଦିଟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କହିବା। ଯେମିତି କି 8, 9, 16, 14 ଖାଲି କଣ ଦେଖିବା? ଗସାଗୁ 1 କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ଏତିକି ପିଲା ମନେ ରହିଗଲା। ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମନେ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତମେ ଦେଖିବ ଯେ 1 ରୁ 1000 ଭିତରେ 168ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। 1000 ରୁ 2000 ଭିତରେ 135ଟା ଅଛନ୍ତି। 2000 ରୁ 3000 ଭିତରେ 127ଟା ଅଛନ୍ତି। 3000 ରୁ 4000 ଭିତରେ 120ଟା। 4000 ରୁ 5000 ଭିତରେ 119ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। এটা এটা କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଜଣେ ପଚାରେ ପିଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଅସୀମ ନା ସସୀମ? ଅସୀମ। କଣ ପାଇଁ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତ ଅସୀମ, ତ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ସେତେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ୟାର କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆମେ କାଲି ପୁଣି ତମ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସବୁବେଳେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ଭଲକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତମ ମନରେ କଣ ଛାପି ହେଇଯିବ। ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥରରେ ତମକୁ ବୁଝେଇକି ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ତାକୁ ବୁଝିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ଡାଉଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ସମସ୍ତେ ଯାହା ପଢିଲି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ସାଇରାମ।